Malo lele, malo la male hau eki mo lele ia tonga hono kotoape. Fefia ke whawhek moto ke polo kalama make he koia o e hawani. Tato whita ke moto lu koia o kumo ngau aki koia e tau netu e ka whetu utaki koia pe mo TCC. E o ke ngau aki koia tau SIM card hiu koro. E tai mini foku tau ngau aki kalas koia tau iWave. E tai mini kalas koia iPhone po iOS-a. Pe pe foki ke Android ai o kau ke e Samsung pe mo Nokia pe mo whaki kalas make he koia pe me he iPhone. Kai ke he koia polo kalama koia o e tai mini kuloto peke whakamana tua tu kia ki motolu hono kotoa pe ko motolu ko bonga a koia e tau telefoni iPhone manatui o ku ikai ke te ngau ki motolu i kono to e seti fo o interneti po ngau a tau access point name ai ka tahaya ngai polo kalama ko pau ke whakakato ka malawa ke toki ngau aki ai interneti ka ko mai koia ai tau iPhone i he tai mini o automatic pe a hanong configure ko mono ngau aki koia ai APN aki ai ka ko ngau tolu ko ngau ngau aki koia ai Samsung pe a mo Nokia mo te motolo make po motoko mo ngau aki tau Android fa manatu atu o ku ko pau ko pau pe ke waki configure ko ka pau pe ke waki hu he setting ko e tau telefoni ki hono liliu a tau APN ka tok malawa o ngawe aki ai interneti tato fito ni ke ki motolu ko ya o mo lava mai pe me to apule anga o ko mo lava mai pe mo telefoni Android pe mo fratau ya feito make he me ngai kani ta ko ya TCC manatu ka pau te ke frahua sim card you ko ke ke seti ai APN pe ko access point name he kai te ke malawa ngawe aki ai interneti ka ki programa no koni loto ke whahatu lewa ai whaunga koia te ke malawa o seti aki aho o telefoni ka tok malawa ke ngau aki ai interneti. Step uraki pe ko hu ke setting koia aho o telefoni pe mbiai te ke whekumi ki he mobile network. I he mobile network o kiai ai kelas telefoni o tohu i biai ai access point name pe kiai kelas ko ABN te ke lomi i he ABN pe miai lewa fue ma o ke tanaki pe ko add mai ai new ABN pe ko edit pe ai ABN lotonga ai o kiai name te ke tohu ai ai TCC WAP ABN me atatau pe TCC web fika tolu ki ai ko username te ke toi ngawe aki pe ai lea tatau pe i he password lewa ko e taha ua tolu fa ni ma pe moyono mata e fika ko toa peni pe te ke save lewa ia ko pau pe ke fili ai fui APN na ko ia na aki toki tana ki fo pe ko kakato lewa ia a ho configure pe ko seti ko ia a o telefoni Android ke malawa ngau aki ai interneti. Amana ki pe to kona ke tau ki polo kalamani ka ki motolu hono ko toa pe ka ki ha to e whakaikiki fitu utaki mai pe ki he noa walu no noa ua.